हेलो गाइस सलाम वालेकुम كيف الحال كويس صباح الخير صباح النور الحمد لله انا كويس تقول كويس والله مية مية والله شكرا مجرى مامي كويس كلام هذا كيف طريقة يوتيوبي كلام شوية جرجر والله الحمد لله رب العالمين درسان جيتار واحد انسان كويس انا ما في كويس حبيبي درسان جيتار الحمد لله رب العالمين እና ህንዳዊም ደግሞ ምርጥ ናቸው አንደኛ ናቸው والله ህንዶች ትለያላችሁ ማሻአላህ ብያለሁ आधे ये है साउथ अफ्रीका का यूट्यूबी का ये हुसैन नाम है बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है और एक कादिर है कादिर दाल दाल सोया कलाम दाल दाल سعودي مزرعة ما في كويس حسين قرقر حسين ያለው ውሸቱን ነው ላስመስል ብሎ ነው ሀቢቢ ኢትዮጵያ ይሄ ሳውዲ መዝራ ማፊ ኮይስ ये सबको अर्जेंट फंसा दिया जैसे इंडिया का अर्जेंट मादर चौध होता है ना ऐसे ही इसका भी अर्जेंट फंसा दिया እኛ አልহামዱሊላህ ያው ስራ ስለማይበዛብን ነው እንጂ አሁን ስራ ብዛት ቢኖረው ጥሩ አይደለም ፀሐዩ ራሱ መጥፎ ነው በጣም መጥፎ ነው देख सकते हैं ये सबको मजरा में फंसा दिया हुआ है बेचारा का चलिए ठीक है गाइस बाय कलाम ሳውዲ መዝራ नो मजरा नो कलाम በአማርኛ የግብርና ስራ የሳውዲ የግብርና ስራ ደማም አካባቢ ደማም በጣም በቃ በጣም መጥፎ ስራ ነው መጥፎ ስራ ግብርና መጥፎ ስራ ነው በቀን ምርር ብሎናል ግብርና ምርር ብሎ ገና 30 ቀን ራሱ አልሞላንም አንድ ወር አልሞላንም በቅቶናል ये यूट्यूबी है यूट्यूबी बोल रहा है ठीक है देखिए यूट्यूबी बोल रहा है कलम 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 ሁለት ደቂቃ ራሱ ቀርቶ አልተውንም ओके ጧት 1 ሰዓት ይገባል ጧት 11 ሰዓት ይገባል 10 ሰዓት ተኩል 11 ሰዓት ይገባል ስራ የሚወጣው ማታ 1 ሰዓት ነው ማታ 1 ሰዓት ማታ 1 ሰዓት ओके በጣም ሞት हुसैन መጣህ ደግሞ ወደኔ መጣ ይሄ ደማም ይባላል አካባቢው ደማም ይባላል የመዝራዓ ስራ ነው የምንሰራውና ይሄ አጅማል ጓደኛዬ ሂንዲ ነው ሂንዲ ማሉም ሂንዲ እና በጣም ወደዋለሁ ጓደኛዬን ግን አለቃችን በጣም ከባድ ሰው ነው 2 ደቂቃ ቀርቶ ስሩ እያለ ነው ሽኩር እና አሪፍ ነው ምንም አይል እንግዲህ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ደህና እየሰራ ነው እንግዲህ እኔ ደስተኛ ነኝ እሳቸውም በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ምርጥ ሰው ናቸው ህንድ በጣም ጥሩ ናቸው ጥሩ ሰዎች ናቸው የማይመቻቸው ነው ማለት सब कलाम